समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी मैंने आज वीडियो बहुत मजा आसे कारण आज वीडियो आम मैंने ख्रीस्टियान विरोधी मान को भल भाव धोइबा जो माने कि ख्रीस्टियान भाई भणी मान ऊपर आरोप लगाती से माने कौन कौन आरोप लगाती एवं तार जवाब कौन अच्छे आज वीडियो रे संपूर्ण जवाब मिलिबो समानको जो माने ख्रीस्टियान मान को विरोध करती जो माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को विरोध करती एवं भावती जे तांकर सनातन धर्म हूँ सबुठारु महान धर्म बड़ धर्म यही भली बोका मानक यही भली निर्बोध मानक चलतु आमे माने बिना सर्फ साबुन आमे माने धोइबा। तेबे से माने जो आरोप लगाती मु केटा पॉइंट मु रखी। प्रथम पॉइंट हूँ मो मोर कमेंट बॉक्स रे एही भली अनेक कमेंट मु देखी आउ से भली प्रश्न हुए तो आपण मानकु विरोधी माने केबे भी पचारि थिबे। जदि विरोधी माने आपन को सेमिति प्रश्न पचारि थिबे आपण कमेंट करंतु आपन को को प्रश्न विरोधी माने पचारि चंती। तबे प्रथम प्रश्न होछि माने प्रथम आरोप से माने जो लगांती जे तुम्हें माने कहीं तुम्हें ख्रीस्टियान हेलो तुमर पूर्वपुरुष तो तुम हिंदू थिले तुमर अजा तुमर दादा तुमर अजांकर बापा तांकर बापा एमाने तो सब हिंदू थिले तेणु तुम्हें कहीं तुम्हें ख्रीस्टियान हेलो गोटे विदेशी धर्म को तुम्हें कहीं ग्रहण कल मूल धर्म को तुम्हें कहीं तुम्हें परित्याग कल जोटा कि सनातन धर्म कारण पूर्वपुरुष माने आमर हिंदू थिले। तेबे मु समान को मो हिसाब रे मो जवाब देवाई चाहे कारण आप थंबनेल रे देखिथिबे जेमती मु मध्य कहिबे सेमती आ जवाब एमती जदि कौन से ख्रीस्टियान विरोधी मोर ए वीडियो देखुथांती तेबे समान को मोर उत्तर होछि मोर मध्य गोटे प्रश्न अछि तुमर पूर्वपुरुष माने तो सब धोती पिंधुथिले लेंगटी पिंधिकी बुलुथिले नहीं कि धोती पिंधुथिले गामछा पिंधुथिले आ तुम्हें कहीं पैंट सार्ट पिंधिकी बुलुच तुम्हें भी धोती पिंध तुम्हें भी लेंगटी मारिकी तुम्हें भी बुल कौन असुविधा अच्छे जदि तुम पूर्वपुरुष एमती करुले तुम्हें कहीं से सब छाड़ कहीं पैंट सार्ट कहीं पिंधल कारण पैंट सार्ट तो तुम हिंदू मानकर माने पोशाक नुहे ना एटा हूँ जितेबाला ख्रीस्टियान माने भारत को आसिले विशेषकर इंग्रेज माने जितेबाला आधुनिक जुगर जितेबाला आरंभ है से टाइम लोक मैंने धोती गामछा सब छाड़िकी से मैंने पैंट सार्ट पिंधा आरंभ कले हुए तो अभी पिंधुंटे किंतु पैंट सार्ट फ्रॉक ये सब बेसी परिमाण रे व्यवहार करा जाउछे। तेबे तुम्हें से सब छाड़ी दियो माने पैंट सार्ट पिंधवा छाड़ी दियो धोती पिंध गामछा पिंध कहीं से सब पिंधिच। आउ द्वितीय प्रश्न होछि जोटा कि आरोपी माने माने बेसी से माने आरोप लगाते आउ यही प्रश्नटा होछि बहुत पुराना। देख 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 तुम्हें टंका नहीं कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करिच तुम्हें चाउल बस्ता नहीं कि तुम्हें धर्म परिवर्तन कर देइछ आ तुम्हें अन्य मान को धर्म परिवर्तन कराउच चाउल बस्ता देकी टंका देकी आ तुम्हें निज टंका नहीं कि भी धर्म परिवर्तन करिच आ सेमान को मोर उत्तर होछि टंका नहीं कि धर्म परिवर्तन टंका कौन मो गछरे फलुचे ओहो मो बाड़ी रे बोधे टंका गछ लगाई माने हलई देले झड़ी जीव टंका नहीं कि गछ को जते हलौथुबो टंका सेते झड़ुथुबो आ से टंका को नहीं कि मु धर्म परिवर्तन करुच्ची नहीं कि यही भली विरोधी मान को लाज लगिया कथा से मुहरे आउ सेमान हुए तो कही पारती नहीं 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 हुए तो तुम पाखे टंका न थाई पारे फॉरेन रु तो टंका आसुथो तुम पाखु आउ से टंका नहीं कि तुम धर्म परिवर्तन करुथबो
ତୁମେ କିଛି କମିଶନ୍ ରଖୁଥିବ ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ। ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଦେଶରୁ ଯଦି ଜଣେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବ, ସେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପଠାଇବ? କ'ଣ ତା ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ହଲେଇ ଦେଲେ ଟଙ୍କା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ପଠାଇଦେବ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି? ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଣେ କାହିଁକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ତାର କ'ଣ ଲାଭ? ତାର ଫରେନ୍ରୁ ଯିଏ ଧରାଯାଉ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି, ତାର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେ ଗଲା ସେ ଧର୍ମରେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯେତେ ଦିନ ଟଙ୍କା ଖାଇବ ସେତେଦିନ ରହିବ ନା। ଆଉ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ପୁଣି ତ ହିନ୍ଦୁ ହେବ। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ନା ନାହିଁ ବିରୋଧୀମାନେ? ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର ବିରୋଧୀମାନେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଯିବ। କିଏ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କେଉଁଥିରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି କି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି? ଯଦି ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। କେଉଁଥିରେ କେବେ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି? ଆମର ତ କୋର୍ଟ ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋର୍ଟ ରହିଛି, କୋର୍ଟ ଅଛି, କଚେରୀ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରାହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି କି? ଯଦି ମିଳିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଇନି? କାରଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ବିରୋଧୀମାନେ, ମୂର୍ଖ ଯୀଶୁ ବିରୋଧୀମାନେ, ତୁମ ପାଖରେ ଖବର କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ। କୌଣସି ରୂପେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ତଥାପି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି, ହଁ 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 ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଲୋକମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଟିକେ ଚାଉଳ ପାଇଁ? ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପଇସା ପାଇଁ? କେମିତି? ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କମେଣ୍ଟ କର ଟିକେ। ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଏକ ଗୁଜବ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ସହିତ ମୋର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏଇ ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇକି ଯଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ କେତେଟା ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଲର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ ଦିଆ ହୁଏ, ଚାଉଳ କିରୋସିନ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଡିଲରରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆଣିକି କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେଟା ଫଟୋ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ନିଜ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇଟା ପରା ଏମିତି ପରା କରାହେଉଛି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖମାନେ, ଡିଲରରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାହେବ, ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବ ଯେ ଏଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି? ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ମୁହଁରେ ଲାଜ ଅଛି ନା ଟିକେ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ପୁଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା।
से छोट छुआ मानक उपरे चढ़ी कूदिकी से कौन करूला ट्रिटमेंट करूला से कहूला जे से बाबाटा मुझे मु चिकित्सा करुच्ची आउ से ख्रीष्टियान विरोधी कौन कर से फोटो को आणिक जोड़ी देछि जे देख देख यहाँ हूँ तुमर लोक हस लगे कथा आज्ञा यहाँ तुम लोक देख केमिति छुआ मान चढ़ी केमती कौन करुच्ची माने ट्रिटमेंट करुच्ची लोक मानक माने देखंतु ख्रीष्टियानिटी को बदनाम करिया निमंते एमाने केते तलको खस जाई पारंती। तापर पर मो गोटे वीडियो बनाइबा पई मो बाध्य हेली जे मते एमिति प्रमाण दरकार माने जने ख्रीष्टियान लोक माने पादरी से टंका दौथबो एवं कहूथबो जे तुमे धर्म परिवर्तन कर ए टंका नियो तार वीडियो क्लिप दरकार आउ सेई जो पास्टर जी तार संपूर्ण एड्रेस हमको दरकार आमे जमती ता विरुद्ध रे कौन करि परिबो आमे केस करि परिबो आउ से भली लोक विरुद्ध आमे भी केस करिबो आमे केस करि परिबो एवं जदि एटा जदि कौन से ख्रीष्टियान विरोधी कर चाल ही थाए तबे ख्रीष्टियान विरोधी माने भी सांघातिक भाव से माने फसिबे एई भितरे तबे सेमिति वीडियो क्लिप कहीं नहीं तो तबे प्रिय बंधुगण एमिति सब घटना गुटा घटू अच्छी लोक मैंने कहते तुम्हें टंका नहीं टंका देकी तुम्हें धर्म परिवर्तन कर दौच किंतु आज पर्यंत कोर्टे प्रमाणित है ना जे धर्म परिवर्तन होची बोले। तबे प्रिय बंधुगण आज यही मु रखी आउ आसंता दिन मानकर आमे पुणी आलोचना करिबा विरोधी मानकर एइभली माने मूर्खतापूर्ण प्रश्न गुड़िकर उत्तर आमे भलरे दबा। धन्यवाद।